آج ویو 360 میں بیروت کی سڑکوں پر غم و غصہ، دھماکہ خیز مواد کی کھیپ کا اصل مالک کون تھا؟ بھارت میں کووڈ-19 کے باعث کروڑوں بچے تعلیم کے بنیادی حق سے محروم۔ ایک ورچوئل ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز موجود ہوں مگر وہ آپ کے گھر پہ چل کے آئے اور اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم اتنا کم ہو کہ جتنا ٹائم آپ کو ہاسپٹل میں جانے میں لگتا ہے اسی کے اندر اتنی دیر میں وہ ہاسپٹل آپ کے گھر آ جائے۔ اور اسلام آباد کا ورچوئل کلینک جو علاج کو مریض کے گھر تک لے جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے افغانستان سے، جہاں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی ٹائم لائن اپنی جگہ، لیکن امریکہ وہاں سے اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی لانے میں مصروف ہے۔ اس ہفتے امریکی محکمہ دفاع نے وائس آف امریکہ کو ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ پینٹاگون آئندہ 4 ماہ کے دوران افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد 5000 سے کم کرنے پہ کام کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس کا انحصار ہمیشہ کی طرح زمینی صورتحال پہ ہوگا اور افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کا فوکس صلاحیتوں پہ ہے، نہ کہ تعداد پر۔ اس وضاحت کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس لیے کیونکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ نومبر کے آخر تک افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد 4 سے 5000 تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی پہ مزید بات کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے بھی فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ کم فوجیوں کے ساتھ بھی افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، جس میں بقول ان کے سب سے اہم افغانستان سے امریکہ پر دہشت گرد حملے کے خطرے سے نمٹنا ہے۔ فروری کے آخر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ میں جو معاہدہ ہوا اس کے تحت تو اگلے 14 ماہ کے دوران تمام امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکلنا ہے، لیکن کئی سینئر امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ طے ہونے کے بعد سے اب تک ٹائم لائن کے مطابق ہی امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ مارچ میں یہ تعداد تقریباً 12000 تھی، جو جون تک 8500 کے قریب ہو گئی جب امریکہ نے اپنے 5 فوجی اڈے بھی بند کر دیے۔ اب نومبر اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوں گے۔ اس وقت اسد اللہ خالد میرے ساتھ ہیں۔ اسد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ پچھلے انتخابات سے ہی ایک وعدہ چلا آ رہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کو واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم افغانستان کے زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو پھر کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی سارا، جس طرح سے آپ نے بھی نمبرز کا حوالہ دیا کہ 5000 فوجی اس وقت جو ہیں وہ امریکہ کے رہ گئے ہیں افغانستان میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب الیکشن کیمپین کر رہے تھے 2016 کی تو اس میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنی ساری جو فورسز ہیں، امریکن فورسز جو ہیں پوری دنیا میں جو جنگ لڑ رہی ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہاں سے وہ واپس لے کے آئیں گے، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت جس طرح کے بھی ایگریمنٹس اس وقت ہم نے دیکھے ہیں ہوئے ہیں، اپیرنٹلی انہوں نے یہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو الیکشن کیمپین میں اگلی آنے والی الیکشن کیمپین جو 2020 کی ہے، نومبر 2020 کے جو الیکشنز ہیں، اس میں اس کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ گوگلمین سے میری اس حوالے سے بات ہوئی اور بھی ماہرین جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ ایسا پوائنٹ ہوگا جس کو وہ دوبارہ سے عوام کے پاس لے کے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا۔ آن دا ادر سائڈ اگر ہم طالبان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے امریکہ کی، اور اس کے بعد اب بین الافغان ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے امن عمل کے حوالے سے، 400 قیدیوں کا جو ایک معاملہ تھا جس کی باعث تنازع تھا، وہ بھی لویا جرگہ کے بعد مشاورت کے بعد اب ان کو چھوڑ دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے مائیکل کوگلمین کے مطابق کہ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے مشاورت ہوگی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کافی لمبا ڈائلاگ چلے گا اور شاید یہ تقریباً اگلے کئی سالوں تک ڈائلاگ چلے گا ایک پراپر امن قائم کرنے کے لیے افغانستان میں۔ مائیکل کوگلمین کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ President Trump was actually promising with the nation. صدر ٹرمپ کا ایک وعدہ امریکی افواج کو بیرونی جنگوں سے واپس بلانے کا بھی تھا، بظاہر وہ پورا ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کا آنے والے امریکی انتخابات پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ Well, as you know, the war has been so unpopular. امریکہ میں بہت عرصے سے جنگ انتہائی غیر مقبول رہی ہے اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے حامیوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ امریکی فوج کو نکالا جائے، اور میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے کچھ کو چھوڑ کر زیادہ تر امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکال لینا انتخابات میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ تر فوجیوں کو گھر لے آئے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن فوجیوں کو وہاں رکھا گیا ہے وہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور داعش کی دہشت گردی سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔
میرے خیال سے ایک زیادہ وسیع ایشو یہ ہے کہ ایسے میں جب امریکی افواج اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے باہر نکل رہی ہیں تو اگر طالبان افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو ان کے پاس ان مذاکرات میں ٹھہرنے کے لیے کیا کشش ہوگی، خاص طور سے اس وقت جب انہیں پتا ہو کہ میدان جنگ میں انہیں ایک بہت بڑا موقع ملنے جا رہا ہے۔ ایسے میں جب امریکی فوج کی بڑی تعداد وہاں سے نکل رہی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اقتدار میں کسی قسم کی جزوی شراکت داری کے لیے بات چیت سے بہتر ہوگا کہ میدان جنگ میں واپس جا کر مکمل طاقت حاصل کر لی جائے۔ میرے خیال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ ہم امن کے اتنا قریب آ گئے ہیں جتنا پہلے کبھی نہیں تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امن تک پہنچنے کے لیے یہ مذاکرات بہت لمبا چل سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی افواج کا انخلاء اور طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد اب بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہو سکیں گے، اور ایجنڈا کس طرح کا ہوگا؟ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو سب سے پہلے زیر غور آئیں گے؟ Well, I mean, theoretically, the prisoner release issue. طالبان ہمیشہ اشرف غنی اور ان کی ہر بات اور ہر عمل کو مسترد کرتے آئے ہیں، تو اس بات کا امکان بھی ہے کہ طالبان اسی پاور شیئرنگ ڈیل پر بات کریں جس میں اشرف غنی شامل نہ ہوں۔ اور میرے خیال میں اس تناظر میں کچھ بہت اہم لیکن انتہائی حساس مسائل بھی ہیں، جیسے خواتین کے حقوق اور شہری آزادیاں۔ اگر جنگ کے بعد کی حکومت میں طالبان حصہ دار ہوتے ہیں تو ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عموماً اس قسم کی بات چیت کئی سالوں یا دہائیوں تک بھی جا سکتی ہے، لیکن امریکی حکومت چاہتی ہے کہ یہ بات چیت تیزی سے ہو، تو یہ بہت ہی مشکل مذاکرات ہوں گے۔ What's the bargaining chip left with? تو اب طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بارگیننگ چپ کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے شراکت اقتدار کا فارمولا طے پائے گا آپ کے خیال میں؟ Right, and this remains to be seen. I mean, there's been no talk at all as to what. تو یہ بہت ہی مشکل مذاکرات ہوں گے، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ افغان حکومت کے پاس کتنا لیوریج ہے، تو افغان حکومت صرف یہ امید کر سکتی ہے کہ امریکی حکومت اپنی فوجوں کا انخلاء تیزی سے نہ کرے، کم از کم جب تک وہ مذاکرات میں ہے کچھ ٹھوس کامیابیاں اور ان میں کسی حد تک پیش رفت نہ دیکھ لے۔ تاہم میرے خیال سے یہ ایک عام خیالی ہے۔ اس وقت امریکی صدر کی خواہش ہے کہ وہاں سے افواج کو نکالا جائے، اور مجھے خدشہ ہے کہ امریکی فوجیوں کا انخلاء اس سے قطع نظر کے انٹرا افغان ڈائیلاگ میں کیا ہو رہا ہے جاری رہے گا۔ اور اب مشرق وسطی لبنان میں گزشتہ منگل کو ہونے والے دھماکے کے بعد حکومت تو مستعفی ہو چکی ہے، لیکن عوام کا غم و غصہ کم نہیں ہو رہا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امونیم نائٹریٹ کا وہ ذخیرہ جو دھماکے کی وجہ بنا کس کی ملکیت تھا، اس کا جواب ڈھونڈنا آسان ثابت نہیں ہو رہا۔ روئٹرز کی تحقیقات کے مطابق وہ بحری جہاز جس کا کپتان یہ کارگو 2013 میں لایا، جارجیا کی وہ کمپنی جس کی یہ پیداوار تھی، اور وہ افریقی کمپنی جس نے اس کا آرڈر تو دیا تھا لیکن کبھی پیسے نہیں دیے، سبھی نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ امونیم نائٹریٹ کی اس کھیپ کا اصل مالک کون ہے۔ روئٹرز کو ملنے والے شپنگ ریکارڈز کے مطابق یہ جہاز جارجیا سے موزمبیق تک ذخیرہ لے کے جا رہا تھا، لیکن اسے لبنان میں رک کر مزید سامان اٹھانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جہاز بیروت کی بندرگاہ پر فیس کی ادائیگی کے تنازع کے باعث وہیں پھنس کے رہ گیا، اور اس پر موجود دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ اتار لیا گیا۔ 2018 میں جہاز بھی بندرگاہ میں ہی ڈوب گیا۔ وائس آف امریکہ کی انچل وورا بیروت میں موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ لوگ بہت سے سوالوں کے جواب طلب کر رہے ہیں۔ ان کی یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔ بیروت میں تباہ کن دھماکے کے ایک ہفتے بعد شہری تباہ شدہ بندرگاہ کے مقام پر سوگ کے لیے جمع ہیں۔ اس دوران دھماکے کی ویڈیو ایک بہت بڑی اسکرین پر دکھائی گئی اور لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے ہنگامی صورتحال اور بحالی کے کام میں مدد کے لیے اپنی ٹیمیں بیروت بھیجی ہیں۔ دھماکے میں کم از کم 158 افراد ہلاک اور 6000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد کم از کم 60 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ تقریباً 20 ملکوں کے 800 بین الاقوامی ریسکیو اور طبی اہلکار تلاش کے کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ غیر ملکی ٹیموں کے آنے کے بعد ہم نے ان کی تعداد اور صلاحیتوں کے حساب سے انہیں جائے وقوع کے مختلف حصوں میں کام پر لگا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں مزید ساز و سامان کی ضرورت ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تباہ کن دھماکے کے بعد سے ہزاروں مظاہرین بیروت شہر کے وسط میں لوٹ آئے ہیں، جو کہ گزشتہ اکتوبر سے جاری مظاہروں کا مرکز رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو گیا۔
कुछ ने न सिर्फ मौजूदा सियासतदानों को हटाने बल्कि उन्हें फांसी देने का भी मुतालबा किया। बहुत से लबनानी हुकूमत को मुरद इल्जाम ठहराते हैं कि उसने हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट के बारे में वार्निंग को नजरअंदाज किया। इस इंतहाई शदीद धमाके में तकरीबन 2.5 लाख मकानात तबाह हुए हैं। निदा हकीम रजाकाराना तौर पर गलियों की सफाई में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने अपने झाड़ू के साथ रस्सी का फंदा बना रखा है। ये वो झाड़ू है जिससे मैं लोगों के घरों को साफ करती थी, और ये फंदा हुकूमत के लिए है जिसने हम सब को मार डाला है। न सिर्फ वो लोग जो धमाके में हलाक हुए बल्कि हम सब हलाक हो गए हैं। पीर के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा देने वाले लबनानी वजीर आजम ने कहा कि वो लोगों के गम गुस्से को देखते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। हफ्ते के रोज मुजाहिरे शुरू होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ मुजाहिरीन को मारा पीटा और उन पर आंसू गैस फायर की। ताहम मुजाहिरीन अगले रोज फिर से सड़कों पर वापस आ गए। अब मुजाहिरीन धमाके की तहकीकात के लिए एक बैनुल-अक़वामी पैनल का मुतालबा कर रहे हैं। 21 साला इजहार यहूद अपने दोस्तों के साथ मुजाहिरे में शरीक हैं। वो सियासतदानों से सख्त नाला हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पैसा कमाने की फिक्र में रहते हैं। हम मर रहे हैं और किसी सियासतदान को कोई परवाह नहीं है। आलमी बरादरी लाखों डॉलर्स इमदाद का वादा कर रही है, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां तबाही से पहले ही बदउनवानी और बद इंतजामी ने बदअमनी फैला रखी थी, खदशा है कि ये माली इमदाद बदउनवान सियासतदानों की जेब में चली जाएगी। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी दुनिया भर से आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें और अहम मालूमात लेके आते हैं, जिन्हें आप बआसानी हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे पढ़, देख और सुन सकते हैं। तो आइए उर्दू VOA.com के पेज पे और इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू को भी आप बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए मौजूद हैं। अमेरिका में बच्चों में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे ये मामला अब मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है कि स्कूलों को दोबारा कैसे खोला जाए। लेकिन दूसरी जानिब अब ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या रूटीन के चेकअप के लिए बच्चों को डॉक्टर के क्लिनिक लेके जाना महफूज है। बहुत से अमरीकी वालिदैन अपने खदशात पे काबू पाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम न्यू जर्सी के एक ऐसे क्लिनिक में आपको लेके जा रही है जहां बहुत खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए नन्हे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सेलिया मेंडोजा की ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं फायजा बुखारी। कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर इत्फाल ग्लोरिया रामीरेज की फैमिली में कई अफराद डॉक्टर हैं, जिन्होंने 30 साल पहले रियासत न्यू जर्सी में बच्चों का एक क्लिनिक कायम किया। कोरोना वायरस की वबा की शिद्दत के दिनों में यहाँ मरीजों को फोन पर तिब्बी मशवरे दिए जाते थे, लेकिन अब मरीजों को क्लिनिक पर एहतियाती तदाबीर के साथ देखा जा रहा है। एक तब्दीली यह आई है कि मरीजों को सिर्फ अपॉइंटमेंट के जरिए ही देखा जाता है। एक वक्त में सिर्फ 8 लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने वालों का पहले दर्जा हरारत चेक किया जाता है और दाखिली दरवाजा हमेशा बंद रहता है। फासला बरकरार रखने के लिए रिसेप्शन पर शीशा लगा दिया गया है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर एडगर महिया को शटडाउन के दौरान सेहतमंद बच्चों के सालाना मेडिकल चेकअप और बर वक्त हिफाजती टीके न लगने की तशवीश लाहक रही। हमें छोटे बच्चों को हिफाजती टीकों के लिए देखना जरूरी था। हमें दूसरी बीमारियों से बचने की भी जरूरत है, वरना वो भी कोरोना की तरफ फैल सकती है। इसलिए हमने मरीजों को कायल किया कि वो क्लिनिक आएं। कुछ वालिदैन को अपने बच्चे यहाँ लाने में वक्त लगा। हमने सोचा हमें और बच्चों को कोरोना हो सकता है, लेकिन यहाँ खुसूसी इक़दामात के बाद सब ठीक है। 3 बच्चों की मां मार्सिया रोहास अभी तक फैसला नहीं कर सकी कि आया बच्चों को स्कूल भेजना महफूज है या नहीं। डॉक्टर ग्लोरिया कहती हैं कि मास्क पहनना और समाजी फासला रखना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए मास्क उनके लिबास का हिस्सा बन चुका है। वो कोरोना के साथ सूरत हाल से आगाह है। बहुत से बच्चे मुझसे मासूम सवालात करते हैं, जैसे क्या झील पर जाना ठीक है। ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को कब तक कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात जारी रखने होंगे और इस आलमी बहरान के उन पर किस हद तक असरात मुरतब होंगे। सेलिना मेंडोजा के साथ फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। किसी मरीज का इलाज के लिए अस्पताल जाना तो आम सी बात है, लेकिन अस्पताल मरीज के घर ही पहुंच जाए इलाज करने के लिए, ये थोड़ा गैर मामूली है। आज इस्लामाबाद से गेती आरानीस बता रही हैं कि अब वहाँ एक ऐसा ही वर्चुअल हॉस्पिटल काम कर रहा है। ये कितना मौसर है और काम कैसे करता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
डॉक्टर सायरा सिद्दीकी पाकिस्तान के पहले वर्चुअल हॉस्पिटल मेडिक हेल्थ सर्विसेज की CEO हैं, जो तकरीबन तमाम अमराज की अद्वियात और इलाज मरीज के घर तक ले जा रहा है। इनकी वेबसाइट, फोन या ऐप के जरिए कोई भी शख्स इनसे राब्ता कर सकता है। यहाँ बैठा तिब्बी अमला तशखीस में रहनुमाई करता है और जरूरत पड़ने पर मुतलका टेस्ट भी घर पर करने का बंदोबस्त करता है। हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो ये है कि थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, मगर वो आपके घर पे चल के आए और उसका टर्न अराउंड टाइम इतना कम हो कि जितना टाइम आपको हॉस्पिटल में जाने में लगता है उसी के अंदर उतनी देर में वो हॉस्पिटल आपके घर आ जाए। सो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे पेशेंट को वही क्वालिटी सर्विस मिल रही है। वी हैव ऑल द सर्विसेज जो कि एक हॉस्पिटल में मिलती हैं सवाए सर्जरी के, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के लिए आपको एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है जो कि हम घर पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा जो है क्रिटिकल केयर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि हॉस्पिटल के अलावा नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम पेशेंट से इसकी हिस्ट्री डिग आउट करें कि अगर पेशेंट कहता है कि मुझे पेट में दर्द है, अब पेशेंट के लिए जो है ना वो फुल पेट होता है, ठीक है ना, थोरेक्स से नीचे सारा उसके लिए पेट है, लेकिन हम डॉक्टर्स के लिए इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे लिए पेल्विस अलग है, एब्डोमेन अलग है। एग्जैक्टली लोकेट करना क्या पेट है तो उसके कौन से हिस्से में दर्द हो रही है, किस चीज़ की दर्द हो सकती है। टेली हेल्थ में होते हो तो आपको थोड़ा सा चैलेंज होता है। रूट आपके पास है, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मेडिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी एक पेशेंट की तरफ से कि उन्हें पेट में शदीद तकलीफ थी, जिसके बाद जो इनके हॉटलाइन पे डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया कि उनके 2 टेस्ट होने चाहिए हिस्ट्री के मुताबिक, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी है इसलिए उनकी ECG भी होगी और उनका अल्ट्रासाउंड भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये दोनों मशीनें जो हैं इसी घर से उनकी रेजिडेंस पे लाई गई हैं। असद जो अपने वालिद के टेस्ट घर पर करवा रहे हैं नहीं चाहते कि कोविड-19 के दिनों में उन्हें अस्पताल में कई घंटे अपनी बारी का इंतजार करना पड़े, लेकिन वो कहते हैं कि आम हालात में भी वो यही तरीकेकार अपनाना चाहेंगे। हॉस्पिटल्स में OPD के टाइम बड़े फिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि मैं किसी भी टाइम पे जब मैं अवेलेबल होता हूँ या किसी को भी प्रॉब्लम होती है, हम उसको विदिन एन आवर इनकी सर्विस डिलीवर हो जाती है। हॉस्पिटल से आप जाते हैं या अगर आप लोग कोई रूम वहाँ रेंट लेते हैं, इट माइट कॉस्ट ओवर 10 to 15,000 रुपीज़ पर डे। तो मेरे ख्याल से ये वायबल है फाइनेंशियली, क्योंकि नॉर्मली सारी आपकी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। सहूलत अपनी जगह, लेकिन घर पर इलाज रिवायती क्लिनिक या अस्पताल के मुकाबले में 10 से 20% महंगा होता है और फिर मरीज और मुआलिज अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना भी जरूरी है। डॉक्टर सायरा के मुताबिक अमले का बैकग्राउंड और सिक्योरिटी चेक एक प्राइवेट कंपनी के जरिए कराया जाता है। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि किस तरह की सर्विस दी जा रही है। अगर डिलीवरी है मेडिसिन की तो उसमें तो उसने डोर पे जाके डिलीवर करके आ जाना है। मसला उस वक्त होता है जब आप घर में घंटे 2 घंटे गुजारते हैं, जो कि हमारा नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं। उसके लिए बट वी हैव वेरी क्लोज लाइजन विद द पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अलावा नादरा के साथ। मेडिक इंतजामिया के मुताबिक पिछले 3 माह के दौरान 1500 से ज्यादा मरीजों को घर पर सेहत की सहूलत फराहम की जा चुकी है, जबकि आने वाले कुछ अरसे में ये दायरा कार लाहौर और कराची तक फैलाया जाएगा। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। भारत में तालीम 6 से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे का कानूनी हक है, लेकिन जब कोविड-19 की वजह से तालीम का सिलसिला ऑनलाइन मुंतकिल हो गया तो बहुत से बच्चे अपने इस बुनियादी हक से ही महरूम हो गए। हमारे साथी रितुल जोशी दिल्ली के करीब एक बस्ती में हमें लेके जा रही हैं, जहां इल्म के तलबगार तो मौजूद हैं लेकिन तालीम अब उन तक पहुंच नहीं पा रही। कोविड-19 की वजह से भारत में अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। मुल्क में इंटरनेट तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों को रसाई हासिल है। ज्यादातर भारतीय नेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए करते हैं, जो 30% आवाम को हासिल है। ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स स्मार्टफोन्स के जरिए पढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर इस कच्ची बस्ती में आते आते ऑनलाइन एजुकेशन का ख्याल बेमानी लगने लगता है। जिस तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल पड़ता हो, उससे स्मार्टफोन्स या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करना किसी मजाक से कम नहीं लगता, क्योंकि जितने में एक स्मार्टफोन आता है उतने में तो कई खानदानों का महीने का खर्च चल जाता है। स्मार्टफोन की कीमत तकरीबन 7,000 भारतीय रुपए से शुरू होती है
और लॉकडाउन ने कमाई के रास्ते बिल्कुल तंग कर दिए हैं। सोचते रहे बड़ा फोन ले लें, पर काम इतना नहीं मिल रहा है कि बड़ा फोन ले लें। बेलदारी कर करके पेट पाल रहे हैं। बहुत परेशानी हमको तो कचना ये बच्चे सीख जाते, पढ़ जाता, स्कूल खुल जाता तो अच्छी बात ही। हमारी तो कट चुकी, अब भैया सोच रहा है बच्चे आगे को तो कुछ सीख जाए, आगे को तो बढ़ जाए कुछ भी। 6 बच्चों के वालिद सुखपाल खानदान के वाहिद कमाने वाले हैं। इन जैसे लोग स्मार्टफोन होते हुए भी बच्चों को नहीं दे सकते। 3 बच्चे पढ़ते हैं, 3 को सबको अलग अलग कहाँ से लेकर आऊँ? बच्चों को फोन दे देंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हालात की संजीदगी को देखते हुए कुछ NGOs बाज़ाक़ात अपने टीचर्स इन बस्तियों तक भेज रहे हैं। ये क्या बनाया है? जो ऑनलाइन पढ़ाए गए सबक को इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो बच्चों की क्लास के थ्रू ही हो पाती हैं, वो पॉसिबल नहीं। बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई की लॉसेस है। हमारी क्लासेस में जितना भी हमने कवर अप किया था वो बच्चे भूलते चले जा रहे हैं। कई स्कूल या ऐसे गैर रस्मी तालीमी मरकज बेहद गुर्बत में पलने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ एक अलग दुनिया देखने का मौका भी देते हैं। कोविड-19 ने ये मौका उनसे छीन लिया है। प्री कोविड में एक तो आपस में काफ़ी संपर्क था, टीचर्स के साथ एक इमोशनल बाइंडिंग थी। दूसरे हम लोग उनको लंच भी प्रोवाइड करते थे, उनका खाना मिलता था, तो उस पौष्टिकता के कारण उनके मानसिक और शारीरिक विकास में अच्छा रहता था। गुर्बत की जंजीरों में जकड़े इन बच्चों के लिए तालीम की सीढ़ी चढ़ना पहले ही बहुत मुश्किल था। डर यह है कि कोविड-19 से पैदा होने वाली रुकावटें इन्हें इस सीढ़ी से नीचे ही न गिरा दें। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। कोरोना वायरस की पाबंदियों से सताए बहुत से लोग सुकून के लिए कुदरत की तरफ देखते हैं। तो आइए आज चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो परिंदों से दोस्ती करते हैं। मेरी हमेशा से परिंदों में दिलचस्पी रही है, लेकिन सन 2002 से मैंने इस मशगले को संजीदगी से लिया है। परिंदे देखने का मतलब ये लिया जाता है कि हम सिर्फ उन्हें देखते हैं, लेकिन परिंदों का नज़ारा करना अपने अंदर बहुत मायने लिए हुए है, क्योंकि हम सिर्फ परिंदे देखते ही नहीं बल्कि उन पर तहकीक करते हैं। हम साइंसी बुनियादों पर सर्वे करते हैं। हम हंटली मेडोज पार्क में हैं। इस पार्क में ताज़ा पानी की दलदल इसको असल में मुनफरिद बनाती है, जो कि गैर मामूली बात है। इसमें चहलकदमी के लिए गुजरगाहें बनाई गई हैं। ये इस लिहाज से भी गैर मामूली है कि आप परिंदों और दीगर जंगली हयात का बहुत करीब से नजारा कर सकते हैं। जेसिका इस क्लब की रुकन है। अपने तजुर्बात दूसरों से शेयर करना अच्छा है। मुझे फेसबुक पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करना और उन पर लोगों का रद्द अमल मालूम करना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम किसी शख्स के साथ होते हैं तो एक तो इससे आपको इजाफी आंखें मदद देती है, जैसे कि उन्होंने सीडर वैक्स विंग्स परिंदों को देखा जो मुझे तो नजर ना आते, और मुझे कुछ परिंदे दिखाई दिए जो शायद उन्हें दिखाई ना देते। दूसरा ये कि आप परिंदों के बारे में बातचीत करते हैं और दोस्तों से गपशप होती है। खुली फिजा में निकलना सेहत के लिए अच्छा है, ये एक सुकून देता तजुर्बा है। लेकिन ज़ाती तौर पर बतौर एक टीचर मैं समझती हूँ कि हर किसी को फितरत से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसे महफूज करना है। परिंदे गायब हो रहे हैं। तहकीक से पता चलता है कि गुज़श्ता चंद अशरों के दौरान 30 लाख से ज्यादा परिंदे लापता हो गए हैं, और ये इंतहाई खौफनाक बात है। मेरे ख्याल में लोग उस वक्त तक आगाह नहीं होंगे जब तक वो इससे जुड़ते नहीं। मैं लोगों को कहूँगा कि वो परिंदों पर तवज्जो दें, ये बहुत लुत्फ अंदोज है। आज का व्यू 360 यहाँ पे होता है खत्म। प्रोग्राम के बारे में अपनी फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहाँ आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।